السلام عليكم. المهم لازلنا مكملين مع تصحيح فرض اللغة الفرنسية الثاني، الدورة الثانية، المستوى السادس. إذا اليوم غادي نشوفو conjugaison. إذا عندي première question: conjugue les verbes au présent de l'indicatif. إذا غادي نصرف البريزون دو l'indicatif. عندي A: nous عندي verbe s'entraider en classe. إذا nous عندي s'entraider. إذا عندي S يعني verbe pronominal. لي verbe pronominal هما اللي كيبداو بسو. إذا نو شنو غتولي؟ نو غادي نعاودها جوج مرات، يعني غتولي نو. غنزيد نو اون تخي دون. نو اونتخي دون ONS à la fin. Nous entraînons. عندي B: notre professeur. عندي verbe se déplacer toujours en voiture. notre professeur. alors عندنا il يعني notre professeur se déplace. E à la fin. عندي C: tu. عندي verbe se balader dans le jardin. tu verbe se balader dans le jardin. إذا tu غتكون tu te balades. tu te balades. ES à la fin. إذا عندي D: les filles. عندي verbe se regarder à travers les fenêtres. les filles يعني كنعوضهم L avec S. إذا elles ولا les filles se regardent. ONT à la fin. se regarde. عندي E: vous verbe se doucher tous les matins. vous verbe se doucher tous les matins. إذا vous إذا ديك vous دوزيام فوا نعاودها جوج مرات غتولي vous douchez. vous douchez و Z à la fin. Alors عندي دوزيام كيستيون هنا: conjugue les verbes au passé composé. إذا هنا غنصرف الباسي composé. عندي A: vous. عندي verbe se dépêcher pour arriver à l'heure. إذا vous إذا غتولي vous êtes. vous êtes dépêché. au accent S حيت عندي vous ديال pluriel. إذا on a passé composé au accent passé composé و S ديال vous pluriel. عندي B: je. عندي verbe se lever à 8 heures. إذا غتولي je me suis. إذا غتولي je me suis. إذا بالنسبة لمو ديال verbe pronominal و suis verbe être. إذا je me suis levé au accent à la fin. عندي C: les élèves. عندي verbe se poser beaucoup de questions. les élèves إذا يعني L avec S. les élèves alors غتكون ce sont. les élèves se إذا se ديال verbe pronominal و sont verbe être. يعني L avec S. poser إذا poser au accent ديال passé composé و S ديال pluriel حيت عندي L avec S يعني les élèves pluriel. عندي D: mon frère et moi nous. عندي verbe se téléphoner tard hier soir. إذا mon frère et moi يعني nous نحن. إذا nous sommes. nous
sommes تيليفوني. الوغ هنا في الاخر نحيد او ار ندير او اكسون ونزيد اس د البلوغيال اس د البلوغيال. عندي او il s'habituait en France. إذا غتولي سي سي إذا اس يعني هنا اس ديال فيرب برونومينون و اي ديال فيرب اتر والفيرب اللي هو ابي tuer او اكسون على فين.